dv dx okey, nanti dia akan jadi apa? 1 tolak tambah v square okey, lepas tu kita kena bawa v ni bawa ke sana, bawa ke sebelah kanan. Bila kita bawa ke sebelah kanan, apa jadi sini? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi x dv dx dan sini akan jadi 1 minus apa dia? V tolak V di 2V lah. Tambah V square. Lalu lah. Okay. Okay. Aku sebelah kanan. Okay. Seterusnya, boleh tak kita lakukan sini? Okay. So, semua ni bawa kanan eh. Anda kena tu bila? Kau dah nak seorang? Aku dah nak seorang tak? Dah tu tinggal siapa? 3 orang ke? Bukan 2? Okay, ni kita boleh faktorkan. So, bila kita faktorkan apa jadi? What is 1 kan? Minus tak? Ini bukan saya dah tunjuk ke dalam kelas? Minus V, minus 2. Kita buat cuma saya tak dapat jawapan. Tak dapat. Dapat. Tapi dapat sampai sini kan? Dapat sampai sini kan? Yes. Jadi kita gantikan U is V minus 1. U is V minus 1. Okay. Du is 1 lah. So now the answer is 1 per U square du. Ni samalah ln x. Ni dapat. Okay, so bawa ke atas. So dia akan jadi U minus 2 minus 1 over U lah. 1 minus 1 over U dia akan jadi apa? Minus 1 over U. 1 over, what is U? U is V minus 1. Okay. Ataupun sama dengan ln x. Plus C. And what is V? So minus 1 over V is what? V apa? V adalah Y over X. Yes, Y over X. So V is Y over X.
over 1. So sini nak bagi sini, kita akan jadi sini lah x. X over x. Equal to ln x. X plus c. So jadi sini akan jadi minus x lah. Minus x over y over x. Equal to ln x plus c. Okay. Ini jawapannya. Okay. Boleh Okay, next question is f. Is f. Okay, f mana f? Ni f. Okay, f. Okay, yang lain dah salin dah ni? Dah, doktor. Okay. F. Okay, dia bagi the initial condition. Okay. So dia dah jadikan dalam keadaan dy dx. Kita gantikan je lah. V plus x. dv dx. Equal to vx minus x over vx plus x. Okay, so semua ada x, so kita boleh keluarkan x, so we can cancel out the x. dv dx. So here akan jadi v minus 1, v plus 1. So we arrange the v. So v minus 1 over v plus 1. And now is minus v. So x dv dx. So ni kena samakan penyebut lah. So v minus 1 dia akan jadi tolak v ni darab dengan v plus 1. So semua akan jadi v plus 1. Okay. So bila kita dah tu, kita apa jadi? dv over dx equal to so v minus 1 tolak v square tolak v. So v plus 1.
So we can cancel out here. Okay. Then, okay, macam mana? Okay, so now adakah kita boleh buat lagi? This is the simplest one lah. Yang ni yang paling simple. So we can put all the variable B into the left hand side and arrange X to the right hand side. It's going to be like this. dv. Here is 1 over X dx. So in the right hand side kita dah tahu dia akan jadi ln X lah akan jadi ln X plus C. But for the left hand side ni, macam mana nak buat? We can substitute, right? Tak boleh substitute. Kena separate dulu. Yes. Pisahkan dulu. Kita kena pisahkan dahulu. Okay, macam mana kita nak pisahkan? Ini adalah minus 1. So minus, kalau kita keluarkan minus, dia akan jadi V square plus 1. V square plus 1. Tak. V square plus 1. Macam mana nak buat? Actually kita boleh okay. So okay dah so kita pergi kepada yang A ni, maksudnya yang the left hand side ni left hand side ni. Okay, kita fokus pada to the left hand side lah So I nak buang ni semua. Okay, macam mana kita nak buat left hand side ni? So the left hand side is, so kalau kita buang negatif, dia akan jadi sini V plus 1 over V square plus 1 dV. So where is the minus? Minus kita bubuh kat sini lah, letak sini. Boleh Okay, kemudian kita boleh separate it. Betul tak? We can separate to be like this. V square plus 1. Ini apa? Ini dV lah. dV plus integrate 1 over V square plus 1 dV. Boleh kelas? Separate? Boleh. Okay, bila dah boleh. macam tu, this one you can substitute. Yang dekat sini. Belah sini awak substitute saja. What is, nak substitute macam mana? U U is what? U is 2V square plus 1. Plus 1. So bila V square, U is V square plus 1. You get du is 2V kan? Buatlah. So 2V dV. Jadi dapatkanlah V dV. V dV is what? 1 over 2 du. So gantikan, nanti awak dah boleh dapat sini. Kemudian ini apa? Yang ni. Integral inverse trigo. Yes, good. Inverse tangent, right? Yes. Inverse tangent, that is a inverse tangent V. Okay. Plus C. Okay, bila dah gantikan, dah gantikan semua U tu, gantikanlah. Jangan lupa gantikan V balik. Bila gantikan V balik, kemudian jangan lupa gantikan V is Y over X balik. Okay. Bila dah gantikan, dah dapat dah Y over X. Akhirnya gantikan what is X. X is 1. Y is 1. So you get the C. When you get the C, kumpulkan balik. Boleh?
Boleh tak? Boleh Okey. Ada apa-apa lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa, boleh tak kita H. Apa? H. 3H. 3H. 3H kan? Okey, 3H. Okey. 3H. Okey. So now jadikan dahulu dalam keadaan dy dx. So now kita boleh buat ini saja dulu. Minus 2xy dy dx equal to minus x square minus x square plus y square, and after that dy dx. Dy dx is minus x square plus y square over minus 2xy. So when we cancel out the minus, kita tak nak ada minus kat sini, tak cantik kan? Nak lagi senang. So cancel out the minus atas dan bawah, nanti dia akan jadi x square minus y square over 2xy. Betul? Okay. Inilah. So kemudian we substitute dy dx. Dy dx is v plus x dv dx. Dy dx is v plus x dv dx. And what is then x square? What is y? Y is vx. So when we y square, we substitute the y to the vx and apply the y square, you get v square x square over 2x vx. Okay, now we can cancel out the x sebab x square. Sebab atas ada x square, bawah pun ada x square, sini pun ada x square. Okay. Okay. Then kita bawa v ni di sebelah to the right hand side. So sini akan jadi 1 minus v square over 2v minus v. So we want to get the same denominator. Kita kena v ni kena darab lah. So akan jadi 1 minus v square, just a mathematical process. Tolak v times to the 2v. And all akan dapat the same denominator. Okay. Jadi x dv dx ini akan jadi 1 minus v square minus 2v square. So akan jadi 1 minus 3v square over 2v.
Okay, is it this is the simplest? Yes. So bila dah jadi yang paling simple, kita kena rearrange. In the left hand side adalah the group of V, and the right hand side is the group of X. This one is V and 1 over X dx. So kita integrate. So in the right hand side kita dah tahu yang dekat A ni kita tak tahu, yang the left hand side ni kita tak tahu. Left hand side kita tak boleh. Yang ni dapat dah ln X plus C. Okey, macam mana dapat ni? Ni guna apa je ni? Substitution. Substitution je kan? Substitution je. Okay. So yang ni saya buang lah You all, saya saja je tulis lambat-lambat supaya you all sempat salin. So ini saya buang. Jadi kita substitute. Substitute apa? U is 1 minus 3V square. Okay. So du is minus 6V. 6V dV. So now, what is dV? dV adalah minus 1 over 6V times to the du. So gantikanlah ni. Nanti dia akan jadi integrate 2V. Ini 1 minus 3V is U. dV is what? Minus 1 over 6V du. Okay. So kita dah cancel out V here, V here. So akan dapat 2/6 akan jadi apa? 1/3 kan? So the answer is 1 over 3. Dan integrate U kan? Integrate 1 over U. Integrate 1 over U apa? Ln Ln. Ln U. What is U? Ln 1 minus 3V square. Samaan dengan ni. So seterusnya kita gantilah balik. V ni apa? V is Y over X. Tinggal macam tu pun tak apalah jawapannya. Boleh? Okay. Boleh. Okay, good. So now you buat yang tutorial 2 ni buat sampai habis untuk soalan nombor 4 tu buat sampai 4A until L. Okay, can we continue to the new topic? Boleh ke tak lagi ni? Kita masuk exact. Boleh tak? Boleh Boleh. Okay. Okay, kita masuk exact. Exact equation ni adalah method yang no formula. No formula, boleh buat apa-apa cara je. Actually kita ada 3 methods. Maksudnya from the exact equation, we have a 3 alternative. Saya akan tunjuk ketiga-tiga alternatif. But you are free to do any alternative. Nak pilih nombor 1 ke, cara the first alternative ke, you want to choose a second alternative ke, ataupun you nak buat third alternative, tak ada masalah. Saya akan tunjukkan ketiga-tiga Sebab dia tak ada kalau faham dia tak ada step, so boleh dapatkan mana-mana saja. Tapi sebelum tu
Tapi sebelum tu, we need to know what is the exact equation. Okay, so the equation in the form of mxy dx plus nxy dy equal to 0. Okay, apa beza the exact equation compare to 3 method sebelum ni kita belajar? Compare to the separable, homogeneous, linear, apa beza dia? What the difference is? Yang boleh nampak kat sini. Sini the function of m is the variable of x and y inside the function of m. Maksudnya di dalam function tersebut kita akan dapat variable x dan y. Kalau sebelum ni for separable, when before you solve by using the separable, you need to separate the group of x and the group of y. The group of x maksudnya the group of x mesti in the right hand side and the group of y in the left hand side. Ada tak variable x dekat left hand side? Tak boleh. Kita kena in the left hand side mesti the group of y saja. Okay. For the homogeneous juga adalah macam tu. Maksudnya when you substitute the y to the vx and dy to the v plus x dv dx, and then you do the separable also. And for the linear pun macam tu, maksudnya kalau tengok pada q and the p and the q, make sure in variable x. Tak boleh ada variable y. Kan? Tak boleh ada variable y. Kalau ada variable y, it's gonna it cannot be solved by linear, and it's not a linear equation. But the exact equation, if you see for the function of m and the function of n, we have the variable x and y. That means sometimes maybe function m tu contohnya 3x plus exponent y. Boleh? Tak ada masalah. N pun macam tu. Inside the function of n tu ada variable x dan y. Yeah? Maksudnya the independent variable here x dan y. Maksudnya x dan y adalah independent variable, not just x. Okay. Okay. Dan juga it can be exact equation only if when we do the partial derivative. Ni adalah del, bukan d. Tengok beza di sini dengan sebelumnya. Sebelum ni kita guna perkataan d, dy dx. So bila dy dx, we use the ordinary differential equation, ODE. Tapi when you see the del here, ni del, bukan d, del. Bila del, we do the partial derivative. Kita buat partial derivative. Memanglah sekarang ni you all belajar ODE, ordinary differential equation. But for the exact equation, we need to call just a little bit knowledge for the partial. Del del m over del y. Macam mana kita nak guna partial derivative ni? Okay, tengok sini. Maksudnya bila partial derivative respect to y, ini maksudnya partial derivative respect to y lah, sebab over dy. So bila respect to y, x kita anggap sebagai constant. Okay. Dan juga di sini juga del n over del x. Maksudnya the function of n, kita kena partial derivative to the x, independent variable ni adalah x. So kalau ada y dekat sini, we assume has a constant. Okay. Okay, tengok kat sini. Determine if each of the equation below is an exact equation or not. Tengok A ni. Adakah dia exact equation ataupun tidak? Okay. Saya tak buat. Okay.
Okey. Tengok soalan nombor A, B, C. Okey, nampak tak ni? Nampak Okey, M. Ini M lah. Ini M dia. Ini N. M, dx, N, dy. So, macam mana kita nak? M nya adalah apa? M is 2x plus 3y square. So, del M del y kan? Okey. dm dy maksudnya kita bezakan terhadap y dan x tu constant. X tu kita anggap constant. Jadi sekarang bila constant, bila kita bezakan apa jadi? Constant. Apa kesan dia? Kosong. Kosong kan? So x ni dianggap sebagai constant. Jadi constant darab dengan 2 pun constant. Jadi constant darab bezakan dia akan jadi kosong. Plus bezakan 3y square akan jadi 6y. Okay. So 6y lah. Seterusnya N ni N is 6xy plus 2y. So del N del x. Okay. So jadi bezakan antara x apa yang constant? Y constant. Jadi sekarang apa jadi? Okay. So bezakan 6y x. Y adalah constant. Jadi akan jadi 6y. Kenapa 6y? Sebab bezakan x dapat 1 kan? Bezakan x dapat 1. 6 dengan y ni constant. Dan seterusnya 2y ada tak x kat sini? Tak ada x. Bila tak ada x, constant. Bila kita bezakan constant akan jadi kosong. Faham 6xy. Jadi 6y bezakan x dapat 1. Jadi 6y lah. Dan bezakan 2y ada tak x kat sini? Tak ada. So kosong. So jawapannya 6y. Maka sama tak? Del M del y sama tak dengan del M del x? Sama. So bila sama dia adalah exact. Okay? Okay, saya nak cuba